Ano ko? Okay na, may papabidyong gaan ki matin nagkalat tagaaya main. Apay madim kaya na ding. Madinan sa kaya tikadwa yun. Eh agas baka nula kayo. Oy sika, ore sa sika agas makan sa langgong. Dito, magiging Nya. Napaspasan nyo. Na beauty to parang data ububray nyo. Awan exercise naglalo etan eh. Gina natin mambay. Lang ada. Una pa lang ako ni. Wait lang, picture lang. Oh, mayat mo itibyo na, mayat. Solve. Alwadam lang dive kat tababa. Nayaw awang kami. Baliktadin nyo, di kita badbado yun. Tita yung makadadong-daanunin. Ni. Baliktadin nyo, di kita badbado yun. Tatay tayo pa umululi di kastoy. Ni. Awanan ah. Nabayaga mo tilubungin, tatanala umuli. Dadjay pala ka, tayo pa lang ni Gagi. Dadjay pala, bakit? Ha? Ni, abay. Ala, okay naman, adayup nila. Uy, Dadjay. Lookin na. Dadjay pa lang, Nay. Ay sus, nakabubuting nga dito ni diraas ganda. Dapat na cellphone nga 24,000 numating nagnay. Ho! Ho! Ay, nagatayo. Ana, sumurot kay Tupay. Sumurot kay Tupay. Tayo, paspasan nyo. Tanolilis to tayo makadanon. Woo! Very nice. Yes. Quality. Woo! Tatana lang makadanon dito yun eh. Oh my God, Sai! Quality! Picture ka natin! Quality ate! Dito picture ka naman! Cellphone mo! Kita, nabambanog dan. Ganun man! Adadjay palagayam ni, kagudwa. Kagudwa na palagayam. Deti papanamin eh. Ni? Ay sus! Cliff mo, di kita pagpagdan tayo. Ay sus! May kawanak pa yun. Dayupay. Isipin mo na lang. Malayo pa, pero malayo na rin narating mo. Yes! Malayo pa, boy! Malayo pa! Malayo pa, pero nakalayo na tayo. Kaya yan. Yung mga asthmatic dyan. Kaway-kaway. Surapak pa kamatay katatang. To, kininanat tuwing istorbo mo tibyo na eh. Dito siya Hindi nakataon ta. Ampay ni, dadjida pa lang. Ni, awan, handa makadaan ni. Ada yun. Ni, luwatan nyo ah, okay ni na. Nakamama na eh. Oh, permi mo eh. Ni. I-video mo kasi yan eh. Ha? Yeah! Pow! Guwapo na eh! Woo! And yun! What's up, yo? Hey, yo! Hindi nga dito may pasimuno. Nature. This is what we call nature. Mang kaya tayo. Hindi na pananda ko niya. Ganda nito. Mo yan. Dapat talegs. Awaling na nga. Ay! Hey, nakamama ni. Nya, may kay Tupay. Oh, listo nyo. Ate, nung makasurvive ka to di palawin. Ay. Nakakaro pa di jay. Nakakaroon naman ito. Na? Nakakaroon na ito. May kaglis ka pa yun. Jesus. Baka may kaglis ka pa yun. Oo, sila bagam-bagam. Ay, pasti sakat.
Maipas ka na, bisa ka ni AC. La. Yan, grabe! Datam. Ana, ag-short kan to pa yung ag-trek iti mountain. Ag-trek ka pa iti mountain. Kumanon talegson, guys!